ମାଛ ଏତିକି କହିପାରୁନୁ କି ରେ ଆକାଶର ମାଛ ଚିଲିକାର କଇଁଆ ଗାଲୁ ଗୋଟେ ଦେବି ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆରେ ଆକାଶରେ ରହିଲା କଇଁଆ ଚିଲିକାରେ ରହିଲା ମାଛ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କର କେମିତି ବନ୍ଧୁ এইটা মতে পড়তে হ্যাঁ হ্যাঁ পয়সা দউনু কইলে উত্তর যদি ঠিক কই দউ 10 টাকা দেবি 10 টাকা 10 টাকা দেবি 10 টাকা দউ হ্যাঁ সত্য কও তু তোতে মু আরে তু ভণজা মু তো মামু তু সিনা মোর 40,000 নষ্ট কর দেলু মু তোতে দেবি রে নাই মামু হ্যাঁ কেতে বিশ্বাস নাই তু 10 টাকা তু দেলা আলিয়া মতে নাগুনি গাই হ্যাঁ আদি কি দেবি যে মু এলে তেতে পচারি মু কইলে 20 টাকা তেতে দেই আরে বুয়া তু মো উত্তরটা কইলে মু তোতে 10 টাকা দেবি তু মো উত্তর কইলে তেতে মু 20 টাকা 20 টাকা দেবু আর যে ন কই পারু 40 টাকা হগি পকু হাই হাই মূর্খ পিলা কোন পচারু পচারে মু পচারি হ্যাঁ মামু তে প্রশ্ন পচারছি 20 টাকা তেতে হেলে দেবি হ্যাঁ চম দুড়ু দুড়ু চালুচি হাড় চম ধুড়ু ধুড়ু চালুচি হাড় 14 গোড়রে গোটে নাঙ্গড় চম ধুড়ু ধুড়ু চালুচি হাড় 14 গোড়রে গোটে নাঙ্গড় 14 গোড়রে গোটে নাঙ্গড় কাই বেটা কোডালা বেটা কাই কাই কোড়ে বলা আরে মার তু গানে মূর্খ পিলা ভণা বুলা প্রশ্ন পচার জানো ভণা বুলা প্রশ্ন হ্যাঁ ভণা বুলা জানো প্রশ্ন ভণা বুলা নাই তু মেটে পচারলাড়ু ভণা বুলা প্রশ্ন পচারদিলু তু জিন্দি পচারলু মু জিন্দি পচারলি তু মেটে মার তু গানে এটা প্রকৃত প্রশ্ন প্রশ্ন আগা মামু 14টা গোড় আছে 14টা গোড়রে গোটে নাঙ্গড় 14টা গোড় গোটে লাঙ্গড় 14টা গোড় তো কার আসছে মু এলে পচারন তেটি বপ্পা কে কইলে কেন গোটে পচারন দুয়ারি কি এ বপ্পা কইছি মিতে পচার হউ কাই মহাপুটা টিকে দিও মহাপুত্র এলো মহাপুটা টিকে দিও আগে অগ্রপূজ্য গণেশଙ୍କୁ যোড়িয়ে পদ ডাকিবা 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 তারপরে তোর প্রশ্নর উত্তর আলোচনা করিবা মহাপুত্র জয় গজানন হে গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন তব পদাম্বুজକୁ করে নিবেদন পৃথল উদর অমৃত লহড় কর পাশাঙ্কুশ ত্রিশূল কেড়ে মনোহর তব কপলে সিন্দুর গার হে বিঘ্নেশ্বর तब कपड़ सिंदूर कर तब कपड़ सिंदूर कर देवी तब कपड़ सिंदूर कर टपी मुहले पूर्व मुख होई टपी मुहले पूर्व मुख होई पंचमा ग्रामरे पश्चिम रे रही आउ दिग भ्रमणु आसी देव त्रिलोचन दंड के खंड कले दक्षिण द्वारेण बारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गल ज्ञान शून्य अरे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन अरे होई गल ज्ञान शून्य गजमस्तक कुआणी गळारे जोड़िले गजमस्तक कुआणी गळारे जोड़िले गजानन नाम को गिरीश देले गजानन नाम को गिरीश देले औ पूजिले बयोरे सकल बृंदारक पूजिले बयोरे सकल बृंदारक वेद
विद्या साधनकारी विनायक बारे निरक्षजन को रख हे विनायक बारे निरक्षजन को रख बारे निरक्षजन को रख हे विनायक बारे निरक्षजन को रख विद्या नवरा तुम्हें ओटो नाउरी विद्या नवरा तुम्हें ओटो नाउरी भव सागरे पड़िछि के करिब पारी भव सागरे पड़िछि के करिब पारी भव सागरु जेबे पार हुअंती देशे देशे उड़ाती विजय जयंती तब चरण करे मिनती हे गणपति तब चरण करे विनती तब चरण करे विनती हे गणपति हरि चरण करे विनती भैया अरे रूपटा देखिले तो लागे टाटका रूपटा देखिले तो लागे टाटका प्रश्न सुनिले तोहर न लगे नाटिका प्रश्न सुनिले तोहर न लगे नाटिका पचारिबा लोक बाबू भारी सहज किए जो जगारे हेले पचारि दबा आउ कहिबाडा केते कष्ट मन कुहे जब किए ब्रह्मा किए बृहस्पति नु होई किए ब्रह्मा किए बृहस्पति नु होई कहार उत्तर किए पारिब कही सब कथा समस्त जेबे हुअंता हेतु आज्ञा मनीषर केबे न हुअंता मृत्यु आकाशटा केते हाथ किए मापी अछि आकाशटा केते हाथ किए मापी अछि समुद्रर बाली के कोली पारिछि समुद्रर बाली के कोली पारिछि खाइबा समय अन्न तले जाए पड़ी गाइबा समय पद जाउथि बहुड़ी गाइबा बेले भूल भाल हेबा ज्ञानी जने हे दोष न धरिब चम धुड़ू धुड़ू चालू अछि हाड़ चम धुड़ू धुड़ू चालू अछि हाड़ 14 गोड़े रे गोटे लांगुड़ 14 गोड़ रे गोटे लांगड़ हरिवंश कथा देबा बुझाई शुणुथिबे सूर्य जने मन को देई एकांतरे बसिले देव नारायण एकांतरे बसिले देव नारायण चतुवंश किपरि हेब संहारण एही कथा को जे मने विचारिले भगवान को कोया जे रूप होइले भगवान को कोया जे रूप होइले द्वारकार जे भय को देखाई द्वारका नगर जे भय देखाई पुत्र नाती समस्त को मारी बेसे
ଏ ମନ୍ତ୍ର କଥା ମନେ ବିଚାରିଲେ କୋକୟା ରୂପକୁ ଭଗବାନ ହେଲେ 14 ଗୋଟି ଗୋଡ଼ କେବଳ ଯେ ହାଡ଼ 14 ଗୋଟି ଗୋଡ଼ କେବଳ ଯେ ହାଡ଼ ଆଉ ଲମ୍ବି ରହି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାରେ କୋକୟା ଭୟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗରେ ହେଲା ଯୋଉ କୋରୋନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପିଲା କୋକୟା ଭୟ ଏବେ ହେଲା କଳିଯୁଗରେ। ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲେ ଥିଲେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ରେ ନା ହଁ ଆସିଲାନି ନା ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭୋଗ କଲେ ଏ ଯୋଉ ଏବେ ଆମେ କୋରୋନା ଭୋଗ କଲେ ଘରୁ ଆଉ କିଏ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। जो प्रकार जेतिक दिन चलला आउ 2-4 मास से प्रकार जदि सटडाउन होइता बाघ भालू सब आसिकी गाँ रे पशि जाई थांते। एबे मध्य पशिना काहे ना हमर शासन कड़ा थिला। पुलिस बंधु माने पुलिस भाई माने सदा सर्वदा रास्ता रे प्रहरा दौथिले तेणु बाघ भालू पशि नांदी नहले मध्य पशि जाई थांते। हेले द्वारकारे भगवान विष्णु देखिले जे जदुवंश एते बड़ वंश बढ़ी गला ए वंश नाश हबो किमिति जदुवंश नाश हबो किमिति भगवान कोन कले ना द्वारकारे कोकया भय देखिबा पई भगवान कोकया रूप हेले। कोकया रूप किमिति हेले ना 14टा गोड़ केवल हाड़ 14टा गोड़ केवल हाड़ हाड़ आका ठक ठक होइकी चालुछि गोटे लांगुटी लंबिकी रहिछि। ए प्रकार रूप कोकया रूप हेले भगवान द्वारकार आउ किए पदा को बाहरलेनी जाहि गले कोकया भय रहि गला। पचारथिलु कोन चम धुडु धुडु चालुछि हाड़ चम धुडु धुडु कोकया भगवानଙ୍କର भूत रूप चालुछि हाड़ आउ किछि नाही खाली कंकाउडा ठक ठक होइकी चालुछि 14 गोड़ 14टा गोड़ गोटे लांगड़ भगवानଙ୍କର गोटे लांगड़ लंबिकी रहिछि। हला हला जे हला पैसा दे की पैसा हाय पैसा काय पैसा कोन हाय पैसा की पैसा अरे कहिदिलु कहले 20 टान देई बोली की हां हां कहिदिली कहले 20 टान देई बोली हां एटा हला कि आज्ञा एटा हला हला नि कि आज्ञा कोकयाडा एटा मु कहिदि हां भला पैसा पड़ती नै जो ओपा थोइछि आ बोले ये दुआरी मास्टर होइछि बेली की आलू को खंबा आलू कहले आमे हां आका करिया रहछ हेई परियन रे बा हां मु कहि बोलतो ना कि मु जेतल पड़छ मु कहिनी एटा हेलानी तू कहलु हेला आका हेई गिरी तो कळी किला मात्र मोर पाइलानी मन ना एटा तू जो पचार तू प्रकृति रे पुराण ना पुराण की ठुराण सेटा जानि मु तेते पचारली ये बुलेला रे बोपा ये बुलेला हां हेले एटा पुराण रे नथियो ये हौ अरे एही कथा रे जदी पाइलानी मन नहीं नहीं एही कथा रे जदी पाइलानी मन पाइहो ज्ञान रुजे दे बाबू छाइण पाइहो ज्ञान रुजे दे बाबू छाइण आज्ञा आषाढ़ डेइन श्रावण पशिला आषाढ़ डेइन श्रावण पशिला कति मुठी चाषी एबे आरंभ कला बिलरे धान एबे रोइब जाण खेतरे जे चाष करू अछि तक्षण बिलुआ कथा एबे देबी बुझाई काल भितर जे गात भितर जे देखुथिला रही बिलुआ कथा एबे देवी कही गात भितर जे देखुथिला रही गात भितर गोटे कंकोड़ा थिला बिलुआर लांगुड़ को सही धरिला बिलुआ गोटी गातरू बाहरी मुंड बुलाई देखु अछि पुणी लक्ष्य करंतु बिलुआ गात भितर ये चाष बास समय कंकड़ा बुलिबो गात भितर कंकड़ा रहिबो बिलुआ गात भितर पइछि हेले लांगुड़ रे आज्ञा कंकड़ा धर देछि
ଲାଙ୍ଗୁଟାକୁ କଙ୍କଡା ଧରି ଦେଇଛି ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ଚାଲୁଛି ହାଡ ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ କାର କଙ୍କଡାର ବିଲୁଆର 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 ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ଚାଲୁଛି ହାଡ କଙ୍କଡାର କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହାଡ ହାଡ 14 ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗଡ ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡାର 10ଟା ଗୋଡ ବିଲୁଆର 4ଟା ଗୋଡ କେତେ ହେଲା 14 ଗୋଡ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗଡ ବିଲୁଆର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗଡ କଙ୍କଡାର ନାହିଁ କୋଡି କାଡେ କାଡେ କୋଡି କାଡେ 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 କୋଡି କାଡେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭାଇ ତମେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କାଣି ନଉଛ ଆମ କଥା ଆମେ ବୁଝୁ ହେଲା ଯେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବାଟା କଷ୍ଟ ନାଗୁନି କି ଆଜ୍ଞା ଦେ କୋଡି କାଡେ ଆଉ କାଣି ଦଉଛୁ